ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଖରାପ ହେଲେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଲିଭର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସଫୁସ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲିଭର। ଲିଭର ଖରାପ ହେଲେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଧିକ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଆତ, ଅପସନ୍ ସି ନାରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସେଓ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ। ଅଧିକ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ସେଓ, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ କୋକାକୋଲା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ଯକ୍ଷ୍ମା, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର। ଅତ୍ୟଧିକ କୋକାକୋଲା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହଇଜା, ଅପସନ୍ ବି ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି କାଶ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ରୋଗ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଓ ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ବି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି କାଶ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଦେଶରେ 2ଟି ବିବାହ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 2ଟି ବିବାହ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଥି, ଅପସନ୍ ବି କଳମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ସୁନସୁନିଆ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସଜନା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସଜନା। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଲରା, ଅପସନ୍ ବି ପାଳଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ତେନ୍ତୁଳି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗାଜର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପାଳଙ୍ଗ। ପାଳଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଫଳର ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଲେଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ସେଓ,
ऑप्शन बी आंब, ऑप्शन सी अमृतभंडा एवं ऑप्शन डी जह्नी। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तेबे चलंतु देखि नबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी अमृतभंडा। अमृतभंडा मंजी खाइबा द्वारा बिलेईर मृत्यु होई पारे। तेबे चलंतु देखि नबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। गुंडुची मूषाकू केउ रंग दृश्यमान हुए नाही। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी धला, ऑप्शन सी नील एवं ऑप्शन डी कला। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तेबे चलंतु देखि नबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए लाल। गुंडुची मूषा को लाल रंग दृश्यमान हुए नाही। तेबे चलंतु देखि नबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। केउ जीव खाद्य ग्रहण करिबा बेले लुह गड़ेई थाए। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी कुंभीर एवं ऑप्शन डी घोड़ा। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तेबे चलंतु देखि नबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी कुंभीर। कुंभीर खाद्य ग्रहण करिया बेले आखिरु लुह गड़ेई थाए। तेबे चलंतु देखि नबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। गोटाए मनीष दिनकू केते ग्राम प्रोटीन खाइबा उचित। ऑप्शन ए 40 रु 50 ग्राम, ऑप्शन बी 200 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम एवं ऑप्शन डी 30 ग्राम। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तेबे चलंतु देखि नबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए 40 रु 50 ग्राम। गोटाए मनीष दिनकू 40 रु 50 ग्राम प्रोटीन खाइबा उचित। तेबे चलंतु देखि नबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। भारतर केउ राज्य रे पाकिस्तान नाम रे एक गाँ रहि अछि। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात एवं ऑप्शन डी राजस्थान। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तेबे चलंतु देखि नबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए बिहार। भारतर बिहार रे पाकिस्तान नाम रे एक गाँ रहि अछि। तेबे चलंतु देखि नबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। अधिक आंब खाइबा द्वारा केउ समस्या दूर होइथाए। ऑप्शन ए हार्ट समस्या, ऑप्शन बी पेट जंत्रणा, ऑप्शन सी हइजा एवं ऑप्शन डी मधुमेह। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखि नबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी पेट जंत्रणा। अधिक आंब खाइबा द्वारा पेट जंत्रणा समस्या दूर होइथाए। तबे चलंतु देखि नबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। केउ फूल को खाइबा द्वारा मलकंटक रोग आश्चंबित भाबरे शीघ्र भल होइथाए। ऑप्शन ए ओउ, ऑप्शन बी सेउ, ऑप्शन सी घी कुआरी एवं ऑप्शन डी मंदार। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि। तबे चलंतु देखि नबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी घी कुआरी। घी कुआरी फूल को खाइबा द्वारा मलकंटक रोग आश्चंबित भाबरे शीघ्र भल होइथाए। सांग माने जदि भिडियोटी देखिबा पय भल लागि थाए ताले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जोंथि कि आपण माने हमर प्रतिटी वीडियो देखि परिबे। रहउछि सांग माने पुणी देखाबा आउ एक वीडियो रे।